Bombay sibuyas ahos loy murag lamas. Kay wa may nang hagit na tugkaon ron. Aw kini sa lamang video ha mga idol, kining pagsakay-sakay na tong tricycle. Kay gisugo man kita sa atong nanay nga papaliton kuno og papel, ballpen og notebook sa atong pag-umangkon. Aw kining buotan lagi puta nga pagkataw. Aw musugot oy. Basta inahanay musugo na to ato gayon nang tumanon. Masunurin na bata gud ta. Pero kining video haday mga idol ahong gipangdani hong mga pag-umangkon o kining hong bata. Kay arong malingaw pud lagi sila suri-suroy baning atong lugar. Kay kining hong pag-umangkon dili man gud ni taga dinhi nagdako man gud ni sa Cebu. Manong akong gianad sila og pauban-uban kay arong maanad sila sa mga tawo dinhi sa amoa. Ug basig matinga mo nga magsige sila tago-tago ning hong video kay lagi maawawon man ni sila. Wa man ni sila maanad gud og vlog-vlogod di pareha ko nga baga na kog naong matubang ning video. Kini haw silang gianad-anad kay arong ma-vlogger pud sila basin papuhon og ganahan sila mag-vlog ba. Dili na sila mauwaw mo atubang sa kamera. Kita ra magud di ka mauwaw murag baga-baga na ni jutay ning atong dagway. Daghan lagi ni ingon nga pirti kuno na kong asa og self confidence ngano kuno kong hilig kuno kong mag-video. Ay syempre dinhi man ko nalingaw kus video god kay bisag ingon ani ra ning akong video. Lingaw man ko magtanaw-tanaw mag-edit ba. Nya inig human mo edit imong i-upload dayon sa Facebook awa na matik na yan lingaw na kaadto sa mutang na earnings nakikita murag arang ka lingaw lang taon sa mut na ginag-abtag usa ka buwan unja naay makita nimo nga nanay dollar unja makaabot sa kuta ay kalami tan-awon oy maka-snack na buta kay hikita hilig buta tagkaon bisag ingon ani ra ning mga video mga idol basta monetize na ka dinhi sa Facebook okay na kaadto magpadadyon jud ta og upload or post kay kada video na to og post na naman nakita na earnings what na lamang ta og maabtan ta nang minimum nga gikinahanglan nga ma-payout ug balik ta ning atong video mga idol mao na mga idol namalit nami og notebook og kining envelope nga mga requirements kuno ni sa akong pag-umangkon diri day mi sa tindahan nga GNY shout out day ko ning mga tindira dinhi nga perting ka mga buutan bisag mga buuton og naong mga gwapa gihapon kay nang gi-make up manggod bitaw komedyar to nga ha pero ang tinuod gwapa gud ning mga tindira dinhi ug nindot po ning tindahan na mga idol kay kompleto sila dinhi sa mga baligja og sa mga kinahanglanon sa bahay naa dinhi tanan mao tong diri mi namalit ug pagkahuman na magpamalit mga idol mao tong ning biyahe na pud mi ug nangita mi kakan-an kay lagi gipanggutom malay ko ning mapag-umangkon ning handyo sila nga mga snack kita kay ulit pud tag snack ug mao tong nangadto sa mi ani sa Boulevard ug pag abot na mo dito sa Boulevard kay saon wa may mga naninda didto nang lakaw na lang pud mig balik sa mi handyo man ning pag-umangkon nga mag picture sa kuno mi ngadto magtanaw-tanaw sa puno sa view mao tong haw silang giubanan pagtanaw na mo sa dagat perting tao ba arang kanindot gadto ang dagat sa gusto silang maligo kuno sa dagat mo tong hanggingnan nga manglakaw ta mangita taw kay snakan kay gipanggutom naman kaha mo tong lakaw mi ug didto gidanaw sila sa terminal kay na may abli didto nga coffee shop ning order mi didto og pizza cheese ug nagpalit na lang bugog 1.5 kay arong mo ipang tulak dili tulak nga itukmod ha tulak nga kanang pang-inom ba malingaw na naman puta ni magtan-aw ning atong mga pag-umangkon nga perting lipaya tan-awon nagsige ra ngisi malingaw gyud na sila ug sila mag-uban pirme unsa dili par ni mao kabuok ning mga pag-umangkon kay daghan ra ba jud ni sila samot nagmagkatibo mi perting daghan na gajud namo unsa puro ra ba jud mga butakal mga laki ba arang ka mga siaw pagkatod basta magkatibo samot na ning kining gitawag og Jacob perting kabugal-bugalon kita kaning dagwadja nga dagway pa lang ulam na murag taas-taas na itong video mga idol murag dinhi na laman ta kutob mga idol thank you for watching bye bye